Yung kita naman lahat. Ayun, kita mo lahat. Ayan. Nakakaba. Oh, yung red. Yung star, yan. Yung Tang... blue. Yan, yung green. Yung red. Visit ka Bilis doon, lang, wag. Bilisan mo. Tataranta ako. Popost ko nga sa YouTube yun eh. Yung red, red. Tacticaloid, wag! Bakit naman ayaw ni mo? Tataranta tuloy ako. Wala, nandi na ingay. Abot. Eh. Oh. Ano ba target mo?